morning world. Dari mi nag amahaw mi sayo diri sa dagat. Dala pa bugnaw. Ay diri kay libre. Unas lang. Manginhas mi ron. Kay unas. Balo mag-adapit ni. Nindot kayo ang buntag kay bugnaw medyo sagol init gamay kay subang na mga adlaw. Subang na adlaw. Si madam ang mga chikiting. Okay, God bless you. Indot kayo karong buntaga kay naatay na ministeryuhan. Doon ay tigulang diri milabay. Miagi sa akong tungod. Ang ko tayo makagikan. Isa nangita ko sa akong 50 kay nahulog gabi miagi ko diri. Nagbitbit ko kahoy. Nawala man niya, nagparipil sa tubig. 2 ka buok. So balik 50. Ang ko nga sakto gyud gipaagi kas Ginoo diri. Atong i-times 2 nang imo ang 50. At least hindi na ka mangita. Kanya gisira na ko sa may tungod ni Jesus. Lipay kay siya. At least nasabtan niya nga kuan. Si Jesus naay daghang pamagi nga ma-provide pagpanginahanglan kay gihigugma man tan Jesus. Diyos man siya nga amahan, kita na siya sa pagpanginahanglan. So akong gi-share niya may tungod sa Pasko sa gibuhat ni Jesus sa cross Kalbaryo ug nasabtan niya nga si Jesus gyud ang atong manunubos ug manluluwas. So at least nga milakaw siya nga nalipay kay siya. Kay ingko nga manayong sa Bible tay nga ang mangita makakaplag yun. So wa na siya uli na lang siya kay ano may insa nga ang galon daw giripilan na. Wa ang pagbayad na lang. Kaluoy pud ta. So God is good. God bless po, maayong buntag.